विरेन बाब, तुम्ही आयज पोल्युशन बोर्डान गेलेले हें करपाक कंप्लेन करपाक रिगार्डिंग दॅट गॅस लीक. आतां कितें 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 म्हणून हें केलां तुमी तांकां मागलां कितें मागलां? आतां आमी पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान कित्याक गेल्ले किंवा तो इन्सिडंट 27 तारीख जालो. आज अरावंड 9 दीस जाले. पूण 9 दीस थंय तेंच्यांनी आमची सगळो इन्सिडंट बी पळयलो, सगळें रिकॉर्डिंग केलें. पूण आज पर्यंत आमकां तेंच्यांनी कांयच हेजेर रिप्लाय दिवंक ना. सो आमी ते विचारपाक लागून थंय गेल्ले, बाबा तुमचें कितें जालें आनी तुमचें कितें हेजेर स्टँड आहा तें आमकां सांगचें म्हणून. सो आमी थंय आतां वचून आयले. कित्याक हेज्या संदर्भांत हांव सांगूंक सोदतां की हांवें ह्या पयलीं कंप्लेन दिल्ली पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाक. ते मेन दिल्ली पूण ते थंयच घेवन रावल्या. म्हाका तेजो रिप्लाय तेन्ना सुद्दां कांय मेळूंक नासलो. परत आतां 9 दीस जाले, आतांय रिप्लाय कांय मेळूंक ना. तर हितून कितें संशयात्मक भुमिका पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाची. कित्याक हो जो मेन इश्यू आसा रेपाचो तो पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाक डायरेक्टली येता. कित्याक सगळेंच पोल्युशन जाता, सगळेंच वॉटर पोल्युशन, एअर पोल्युशन, सावंड पोल्युशन कंटिन्यू. हे पोल्युशन जाल्ल्या कारणान तो पोल्युशनाक डायरेक्ट इश्यू येता. सो ह्या हेजेर तेंच्यांनी डायरेक्ट आमकां एक्चुली रिपोर्ट दिवपाक जाय आसलो. प्लस आमकां तेंच्यांनी एक थंय अवेरनेस करपाक जाय आसलें पोल्युशन जालां म्हणून की बाबा आमी हे अवेरनेस तुमकां दिता. कित्याक लोक जेन्ना इन्सिडंट जालो तेन्ना लोक सामको आबूज कहो जालो. कित्याक हो न्यू इश्यू आसलो, कोणाक कितें जालां कितें जाल्लें कांयच कळना. कित्याक आमी सालवार कित्याक हो सकाळ फुडें इश्यू जालो एक. सेकंड थींग तेन्ना बरोच पावस पडलो आनी थर्ड थींग दारां बिरां सगळीं बंद आसलीं घरांची. म्हणून आमी वाचूंक पावले. जेन्ना पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड आपलो मिटर घेवन आयलो, जेन्ना तांकां इंटिमेट केलें तेन्ना तेंच्यांनी मेजले आनी ते गेले. पूण तेंच्यांनी थंय सरावंडींग एरियेक अवेरनेस कांयच करूंक ना लोकांक. बाबा कितें करपाचें, कितें प्रिकॉशन घेवपाचें, फुडें तुमी कितें करपाचें ते हें सगळें. तुमकां आतां तेणी कितें सांगलां जेन्ना तुमी तांकां हें दिलें मेवलें तो तेणी कितें सांगलां तुमकां आतां? तेणें सांगलां आपूण इन्वेस्टिगेशन चलता आनी एक्चुअली तो रिपोर्ट दिवपाचो आसा तो एटलिस्ट एक 10 दिसांनी दिवपाचो आसता म्हणून. सो तो तेणें सांगलां कितें 10 ते 15 दिसां भितर आमकां कितें तरी दितलो. ओके हें सांगलां तेणें. आमी पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान गेलेले कित्याक विरेंद्रान लास्ट इयर 19 मे 2023 म्हणजे गेल्या वर्सा कंप्लेन करून तेणें कंप्लेन केले पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान आनी तेंचे स्टाफ येवन 31 मे 2023 लास्ट इयर इन्स्पेक्शन केलें, सगळें केलें आनी केलें पळोवन सगळें आनी सामकें ना हें डटी हें तें सांगलें. पूण आजून तेजो रिपोर्ट दिवंक ना आनी कांयच एक्शनूय घेवंक ना. तेच आमी तेंच्या चेअरमॅनाक विचारलां. जरी तर तुमी तेन्ना एक्शन घेतलें जाल्यार आयज हो इन्सिडंट जावचो नासलो. हितून तुमी रिस्पॉन्सिबल आहा म्हणून. तो तुमकां दिसता आतां तुमी आतां पोत्तून गेले आनी पोत्तून तुमी तांकां हें दिलें हेजेर कितें एक्शन जातलें दिसता तुमकां दिसता? हय, ते आतां चेअरमॅनाक म्हणटा आपणाक खबर नासली आनी आपूण एक्शन घेता, आपूण हें करता म्हणून. प्लस इवन आमी हो वॉटर रिपोर्ट तेंच्यांनी अप स्ट्रीम, डावन स्ट्रीम आनी स्टॅग्नंट वॉटराचो हें केलेलें टेस्टींग ऑन 28 ऑफ दीस जून. आजून रिपोर्ट ना. ताका खबर ना. ताका सांगलें तेच म्हणलें योशी तुमचो बोट चलता. सो आतां तेणें एश्युअर केलें एक्शन. एक आमकां इन्फॉर्मेशन बरें मेवलें म्हणटा तें पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान हो एक सर्क्युलर काडलेलो आहा सगळे लोकल बॉडी, पंचायत, म्युनिसिपालिटी सगळ्यांक काडलेलो आहा की असली पळय स्क्रॅप यार्ड आहा ती रेजिडेन्शियल एरियान आसूंक जायना, ती इंडस्ट्रियल एस्टेटान आसूंक जाय म्हणून. आनीक जेन्ना ते कडेन पळय ह्यो वयता तेन्ना ते लोकल बॉडीजांक खंय कंप्लेन येयली की ना तांकां ती लोकल बॉडीजांक धाडून दिता तेजेर कित्याक तुमी परमिशन दिलां वो कितें तेजेर हें घेतलां आनी तांकां एक्शन घे म्हणून टू स्टॉप दॅट. पूण अशें दिसता ते प्रमाणे जेन्ना विरेंद्रान पळय हें केलेलें रिप्रेझेंटेशनां केलेली ही वॉज रायट इन मेकिंग द रिप्रेझेंटेशन्स टू द पंचायत शूड हॅव एक्टेड इमिजिएटली. आनीक तेणी जाय जाल्यार तें मागपाक जातालें पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाचें. पूण पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड म्हणटा कितें आमची स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन्स आर नॉट टू एलाव सच स्क्रॅप यार्ड्स इन द ओनली हें पळय आहा डॉमेस्टीक वेस्ट आहा तेका हें करपाक ती MRF पळय आहा MRF तें करपाक अलावड सिस्टम ते पार्ट ऑफ द सिस्टम. सो तुमी म्हणलें पळय इंडस्ट्रियल एस्टेट सो तेणी आयडेंटिफाय केलेली आहा ऑलरेडी? ना, तेणी आयडेंटिफाय केलेली ना. पूण ते म्हणटा हो इंडस्ट्रियल वेस्ट आहा तो रेजिडेन्शियल एरियान येवपाचो ना. आतां ह्या बाबतीन ह्या स्क्रॅप यार्डाच्या बाबतीन तुमकां दिसता हें दुसरे कडेन शिफ्ट जातलें? ना, आमी जाल्या शिवाय उगी रावचेच ना. आनी एकूच न्हू आनी उरलेली स्क्रॅप यार्ड आहा ती लेगून आमी स्टॉप केले शिवाय आमी कशेंच सगळ्यांचेर जावचेच पडटलें, एक्शन जावचेच पडटलें.
आनी तुमी 2 दीस पयलीं हिंगा गेलेले पुलीस स्टेशनाचेर हय. तर तेजें खूंय पावलां म्हणजे रिगार्डींग दॅट तुमी म्हणलेलें पळय क्लोरीन गॅस सिलिंडर खंयच्यान येयला म्हणून तर तेजे संदर्भान कितें फुडें कितें तुमी पळय एन्क्वायरी केली पुलीस स्टेशना कडेन आता पोल्युशन ऑलरेडी आमी जशें पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाक दिल्लें तशें रिप्रेझेंटेशन पुलिसाकूय रिटर्न दिल्लें कित्याक ओवरऑलाक व्हॅल्यू आसना कित्याक आमी तें परतें आमी ताका रिटर्न पुलिसेक इंटिमेट केल्लें की बाबा हे आमकां फायंड आउट करपाक जाय 2 क्वेश्चन स्पेशली की एक क्लोरीन गॅस खंयच्यान आयलो आनी तो दिवपी कोण हे आमी तांकां क्वेश्चन विचारलेले हे आमकां तुमचें स्पेसिफीक आमकां इन्वेस्टिगेशन जाय हेज्या फाटल्यान आनी हें कित्याक लागून जाता कित्याक लागून हेजो इन्सिडंट घडलो आनी तुमचें एक्शन कितें हो आमी तेंचे कडेन रिपोर्ट मागला तुमकां कितें इंटिमेशन बाय येयलां तेंचे कडच्यान अजून तरी कांय ना पयरूच आमी हय आनी मागीर तेंचे कडेन फॉलोअप केन्ना करतले तुमी पुलिशा कडेन फॉलोअप म्हणजे तेंच्यांनी कळयता सांगलां आमी मोदी आतां वचून ह्या दिसांनी आनी 2-4 दिसांनी वचून फॉलोअप करतले.